GBBM Christmas Special 2025 presents Ang Pinakadako nga Regalo. Ang pagkatawo ni Jesus, istorya sang paglaom, pag-idalom, kag gugma. Ang pinakadako nga regalo sang Dios sa kalibutan,
amo si Jesus. Sang una pa, ang kalibutan yara sa kadulom kag sala. Apang si propeta Isaias nagsiling nga may paglaom, isa ka manluluwas nga mga dalas ang kasanag sa tanan nga tawo. Ang mga tao galaganakat sa kadulong nakakita. Sang dako o kasalat, ay tao sa aton ang isa ka mata, kadinhatan sa aton ang isa ka anak. Kag nagulat ang kalibutan sa pag-abot sang gipromesa nga hari. Sa banwa sang Nazaret, may dalaga nga si Maria.
isa siya ka maayong dalaga kag matutom sa Dios. Pagdayaw sa imo, Maria, nahamutan ka sang Dios, ang Ginoo yara sa imo. Ano bala nga klase sang pagdayaw ini? Hindi ka magkahadlok, Maria. Nakita sang Dios ang imo pagkamatutom. Magabusong ka kag manganak sang isa ka lalaki. Kag ang iya ngalan pagatawgon nga Jesus. Ya ang anak sang labing halangdon nga Dios. Ako, isa ka ulipon sang Ginoo. Matuman sa ako ng iya pagbuot. You know that your baby boy has walked where angels trod. When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Oh Mary, did you know? The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will live, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect Lamb? That sleeping child you holding is the great I am. Mary, did you know? Ginpahayag ni Cesar Augusto nga ang tanan magparehistro sa ila ginhalinan nga banwa. Gani, nagpanlakaton si Jose kag si Maria padulong sa Bethlehem. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us
Singing exaltation, yeah. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the Mag-umpisa na ang pagpanglista. Una, Crisanto, kagang iya pamilya. Ari ako, para ako nasawa, tadakol mga bata. Elmo, Yari ako, kautog ng ako nasawa, tatlo namon niya kamatahan. Gloria, Ara ako diri. Balo na ako. Kagupod ko ang akon nga mga bata. Jose, Ali kami sa ako nasawa, si Maria. Sang malapit na lang maggabi, nagpangita si Jose kag Maria sang ila madayunan. Maria, lapit mo ka. Napakabakod ka lang, palangga ko. Salamat, Jose. Ang Diyos magaupod sa aton. Pasensya na, gid. Wala na kami kwarto dali. Ay, naulihin na kamo. Wala na kami bilhin ng espasyo. May gamay nga kwarto sa likod sa akon balay. Restaurant sa akon yung mga hayop. Pero hindi na kamo dito malamigan. Medyo limpyo man. Okay lang sa inyo to? Pwede na ini. Madamo gid nga salamat. Sang gabi nga hipos kag matawhay, si Maria nagbata sang iya anak nga lalaki. Ginputos niya sa lampin kag ginbutang sa isa ka sabsaban. Gintahod nila ang pag-abot ni Jesus, ang anak sang Dios, manluluwas sang kalibutan.
Silent night, holy night, all is calm and all is bright round yon virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight, glory stream from heaven afar, heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiant beams from thy holy face, heavenly hosts sing hallelujah. Jesus, Lord, at thy birth, Jesus, Lord, at thy birth. Silent night, holy night, all is calm and all is bright round yon virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Sa kapatagan, may mga manugbalantay nga nagabantay sang ila karnero. Kalit lang nagdako ang kasanag sa kalangitan, kag nagpakita ang isa ka anghel. Hala, ano inang masanag? Sino ka? Hindi ka mo magkahadlo. May maayo ako nga balita para sa inyo. Subong nga adlaw sa banwa ni David, na tao ang manluluwas, si Kristo nga Ginoo. Dali, kadto kita sa Bethlehem. Lantawon ta ang bata nga gidpahayag sang Dios.
Samtang sa malayo nga sidlangan, may tatlo ka manginaalamon nga tao na nakakita sang tama kasanag nga bituon sa langit. Ang bituon na natubloy may pakanto sa haling sa mga wadiyo. Sundan ta ini kag magdala sa mga regalo. Magadala kita sang bulawan, insenso kag mira, mga regalo para sa hari. Three kings of Orient are, bearing gifts we travel so far. Fields and fountains, moor and mountains, following yonder star. Oh, star of wonder, star of night, star with royal beauty bright. Westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Born a king on Bethlehem's plain, gold I bring to crown him again. King forever, ceasing never over us all to reign. Oh, star of wonder, star of night, star with royal beauty bright. Westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Frankincense to offer have I, incense owns a deity nigh. Prayer and praising voices raising, worship him God most high. Oh, star of wonder, star of night, star with royal beauty bright. Westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Myrrh is mine, its bitter perfume breathes a life of gathering bloom. Sorrowing, sighing, bleeding, dying, sealed in the stone cold tomb. Oh, star of wonder, star of night, star with royal beauty bright. Westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Dinadayaw kang namon, bagong anak lahari. Yari ang bulawan para sa aming bagong lahari. Dawatan ng insenso bilang amon nga regalo sa hari sa mga Hudiyo. Ari ang mira, halad namon sa amon nga Ginoo. Gani sa isa ka pigado nga pasungan, natuman ang saad sang Dios, na tawo ang manluluwas, hindi bilang hari nga may gahom, kundi bilang bata nga puno sang gugma kag kalinong. Siya ang kasanag sang kalibutan. So ang paglaom sang talan niya katawhan. Himaya sa Diyos sa katasan sang langit. Clap your hands, come on, hey, come on. Clap your hands, come on, hey. Clap your hands, come on, hey. We're singing joy to the Lord. We're singing joy to the Lord.
Everybody, let's all stand. Tindog kita tanan. Let's all stand. Tindog kita. Okay, let's follow their dance steps. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. Let heaven and nature sing. Let heaven and nature sing. Yo, he's the greatest gift. Forget all your diamonds and pearls. He will give you what you need. He's bringing joy to the world. Don't drown in your sorrows. Don't worry about tomorrow. The greatest gift has come to bring joy. I hope you follow. Joy to the road. He comes to save you and king. For God so loved the world, he came to save us from sin. Come on, people. I'll give you a couple of choices. Remain inside this or let's start rejoicing. Singing joy to the world. We're singing joy to the world. We're singing joy to the world. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. While fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Let's get in the zone to make him be known that Jesus made a way for us to go and access the throne. That's right. Heaven and earth sing, stop praising the one King. I speak a lot of words, so please remember just one thing. The days of darkness, I'm feeling the sadness. He brought us to one hope, who's bringing us gladness. Now come on, family, let's give him the fame. Let's declare it together and say Jesus reigns. Singing joy to the world. Joy to the world, come on. Joy to the world. Joy to the world, come on. Joy to the world. Singing joy to the world. Joy to the world, come on. Joy to the world. Joy to the world, come on. Joy to the world. Joy to the world, come on. Ang pagkatawo ni Jesus amo ang tinuod nga kahulugan sang Pasko. Dala ang iya gugma kag ipanugiron sa tanan nga tawo. Merry Christmas from GBBM family! Cast of characters. Narrator, Pastor Doipe. Isaias, Kuya Kobe. Ocam Emmanuel Singer, Kuya Rex. Dancers, Ate Aiza, Ate Vivsel, Ate Goldie, Ate Dayan, Ate Jiraya, and Ate Braille. Angel Gabriel, Kuya Lucky. Little Angels, Shannon, Faith, Hepzi, and Kaylan. Maria, Ate Samantha. Jose, Kuya J-Rev. Mary, did you know singer, Pastor Ariel. Manoglista, Kuya Toto. Families, Crisanto family, Kuya Kobe, Ate Dayan, Hepzi, Jael, Kaylan, Jeho. Elmo family, Kuya Franz, Ate Bril, Kopi, Kyrie, Shannon. Gloria family, Ate Aiza, Faith, Angelo, Anduy, Andrew, and Dudong. Una nga tag-iya sang balay, Ate Neneng. Ikaduha nga tag-iya sang balay, Ate Bibing. Ikatatlo nga tag-iya sang balay, Kuya Ricky. Silent Night Singer, Ate Goldie. Mga manugbalantay karnero, Ate Vivsel, Ate Goldie, and Ate Jiraya. Three wise men, Kuya Baba, Kuya Jetro, and Kuya JM. Flag bearers, Jeho, Jael, Anduy, Andrew, and Dudong. Lights operator, Kuya Jarel. Music, sound editor, and multimedia technical operator, Ate Jiday. Wardrobe, costume, and props, Ate Neneng. Script writer, Ate Melody. Directors, Ate Melody, Kuya Doipe, and Ate Neneng. Congratulations, cast of characters and production team. Merry Christmas!
Okay, so may I call on our speaker for this evening para maghatag sa aton sang message about Christmas sa aton tanan-tanan. May call on Uncle Engineer Herminio Gulmatico. Palakpakan nato ng Ginoo. Hallelujah! Ang Santa Claus ng Burning Bush Ministry. Paano ni mga ano? Paano ni? 'Di ba ang always ko na sinasabi, you can't stay shorter than my time. Kasi I'll be speaking around 4 hours, no? So we will be leaving by 12 o'clock in the evening. Okay? No? So as the presentation goes on, nakita ko no nga daw na this is a cinematic or ano tawag diri? Ha? Sayawit. Bakit do? Okay. Dula, sayaw at awit. Okay. So as always, ang ginasiling ko sa inyo, no, let us talk about Ephesians 4:11. Sino nga ni makadumdum? Isra. Ephesians 4:11. No, hindi lahat na tinawag ay pastor, teacher, evangelist, di ba? So, di na ako nabilong, no? Di na ako nabilong because when my attention was called up just this morning, I am not ready. You know, I'm not used speaking to people na hindi ko talaga master yung subject matter. Hindi talaga ako na-use ng ganyan. You can let me talk by 4 hours, 2 hours, 3 hours. Mag-meeting ako, I can reach around 5 hours. No, kung regular meeting. But with subject na alam ko. So, ang Ephesians 4:11, ginaano ko ba? Ginaano ko sa akon sarili nga, I am not an evangelist. I am not a pastor. I am not a teacher. So, please bear with me. No, kung hindi ko maayo masaysay ang ako niya iminsahe. Hambang mo gin-pick up lang nila ako. And I don't want also to spoil your time. Basi masiling blaka mo nga, ano man to mensahe ni engineer nga daw, wala man kami may naintindihan. Di ba? Hindi ko man gusto tani nga mabutang sa amuna, pero ining circumstansya nga ni matabo ini subong kung hindi ka mo mag-intindi sa akon. No? So I hope you'll have to learn, you'll have to take your ears with me para mabatean ninyo. Do para sa una kay Cookie, no? Hindi siya na-use sa isa ka sitwasyon. May pamangkutanon sila nga mag-utod. Bata pa ni sila, si Tata, si Nining. I don't know kung ara sila sa dutanan. Namangkot ang isa, kung in kaso sila niya nga may bulag, anong himuon naton? Anong himuon mo? Sila kay Cookie. Sila ni Cookie, ti Byron eh. Ti Byron daw. Byron, ang bibig sabihin, limusan, no? So, ginakorelate ko lang ang istorya ko because ang siling ko gani, may mensahe pero basi hindi ninyo maangayan. No? Basi hindi ninyo magustuhan. And we will be burning time dito parang wala ring patutunguhan. But I hope may ara kita nga mapabutangan siya nga gabi. If I am only a governor also, I would also request, no, depende ini sa passion no? Depende ini sa advocacy. I would also have a contest karong Christmas sa lahat ng mga churches to have this dulawit, no? Ganda, di ba? Dulawit. Kung ako man abi ang official sang banwa, pwede man ako mag-invite because being a member sang isa ka church, no, Christian church, siguro sa whole Christian churches, pwede kita mag-invite sang amo sini nga contest. Kaya namin isa tanawon actually. Ang nagaghina-hina lang ang sounds na kay daw may gamay nga kala. But the presentation is really very good, no? So sige, diretso na ako sa akon nga mensahe. Ano ba ini free willing ni? So are you willing to go ahead of me or So before ako mag-start, mamangkot ako sa inyo. Ano gid ba ang Christmas para sa inyo? Ano ba ang pag-intindi niyo sa Christmas? Ha? Byron? Birth of Christ, no? Ano pa ang iban mo? Madamo kita sa mga approach sa
Isa ka Christmas, pero inigali ang Christmas, nagsimula ini siya sa Christis Maisi. Maisi ba? Hindi ako familiar sa word niya, nga Latin ba ni? No, Christis Maisi, nga ang ibig sa ang buot silingon, Christ Mass, no? This was actually originally na-establish in yung word from the Catholic, but later this was used also as the worship time sang mga Christian people, no? Mga Christian denomination. So it is a celebration that signifies God becoming human, no? The world, sabi niya, the world became flesh and dwell among us. Ang siling dito sa John 1:14. The name Christmas itself reminds that Christ is the center of the celebration. No? Pero hindi natapos dito ang explanation. In a matter of time, naka-research ako gamay and daw na tumama man ang ako niya research because this is all about the nativity. No? This is all about the birth, no? The birth of Christ. So, ginpamangkot ko kamukain na kung ano gid ba ang mensahe sang Christmas para sa inyo. Because, honestly, when I was still in Samar, siguro it may be 3 days ago, ginpamangkot ko nga akong kaugalingon, ano gid ba ang Christmas para sa akon? Ano gid ba la? What message does Christmas brings to you? Ano ba? Ang binigay niya sa akin, hope. No? Hope. But later, karon may ara pag dugang, it is hope, love, and presence. No? So tatlo ang ginhatag niya. So hope, sabi niya, is born. Christmas tells us that no situation is too dark or too ordinary for hope to begin. Ini nga sitwasyon no nagakahulugan nga bisan ano pa kabudlay ang kahimtangan sang tawo. Bisan daw wala na sang kapilian, ang paglao mahimo gihapon matawo. Ang Dios wala nagahulat sang matahom nga sitwasyon anti siya maghatag paglaom, no? Hope did not arrive in power but a child in a manger. No? Wala na siya may ginhulat nga iban. Ang paglaom wala nag-abot nga may gahom o kon kasanag sang kalibutan, nag-abot ini sa isa ka bata nga ginpahigda sa pasungan. Ini nagatudlo nga ang tinud-anay nga paglaom malumi siguro ini mahilom pero malig-on. For unto us a child is born, unto us a son is given. No, according to Isaiah 9:6. Ang bata nga natawo regalo sang Dios. Hindi ini ginpangabudlayan sang tao. Ini ginpahayag nga ang paglaom ginahatag, hindi ginabakal o kon ginadapat-dapatan. So, kagina sang nagatanaw ako, siring ko kung hindi ako pagbuksan niya na buntis na asawa ko, gubuin ko itong pertahan ba? Pero ako, if I am the Christ, I will be the first breaker. Ako ang unang magguba. No, pintadala ka diri tapos hindi ka wala kagid patience, no? Gabusong ang imong asawa, nagakato ka, tapos dito ka. So natawo ang isa ka, wala ginpilit, no? Gintawo ang isa ka gugma, ginhatag sa aton freely given, no? So, yun ang sinasabi nila kaya na hope is born. Natawo ang paglaom. Ang sunod, sabi niya, love is given. Kay sining ko na tatlo, no? Hope, love, and the presence. God's love is not a reward for perfection. Hindi siya ginhatag kay perfect ang tao. Ginhatag siya because it is a gift. No? Gift pala si Jesus Christ. Ang gugma sang Dios wala nagahingadlan nga mangin perpekto kaanay. Ini ginahatag bisan may sala, may kahuyang, kag may kakulangan ang tao. Christmas shows that love comes first before we are ready, before we deserve it, no? Ang Pasko nagatudlo nga ang gugma nagalabot una. Wala nagahulat ang Dios nga manginhusto kita, nagabot ang gugma antes pa naton ini maangkon o kun maangkon sang aton binuhatan. Ang sining niya sa John 3:16, God so loved the world that He gave His only Son. No? Ini nga bersikulo nagapakita nga ang gugma sang Dios
nagahingadlan sang paghatag. Ang gugma hindi lang pulong, ini sakripisyo kag paghalad sang kaugalingon. Okay? So, kanami lang, no? This was freely given to us. Halin sa pamigado, no? Hasta sa pagbaton. Salamat, no? Salamat sa gugma. So, ang ikatatlo, God chooses to be present. No? Christmas declares that God is not distant. Hindi siya malayo. Ang Pasko nagapahayag nga ang Diyos hindi malayo o kon wala pakialam. Ara siya malapit sa kabuhi sang tao, kabalo siya sang aton ginabatyag. He enters human life, shares human struggle, and walks with us. Di ba? Sa itong pagpakatao niya, nga nag-upod sa aton, nag-suffer siya. No? Bilang isa katao, nag-share siya sang human struggles and walk with us. Ang Diyos nag-agyan sang kabuhi, nagagyan ng kabuhi sang tao. Kapoy, kasakit, kalipay, kagkahuyang. Ini nagapakita ang Diyos hindi lang nagaobserba, kundi nagaupod gid sa aton. The Word became flesh and dwelt among us. Yan ang sabi ng John 1:14. Ang Diyos nagpili nga mangintawo kag magpuyo upod sa aton. Hindi nagahatag kasiguraduhan nga ang tagsa-tagsa kaadlaw sang aton kinabuhi, hindi kita nagaisahanon. Why did Christmas happen this way? Why a child? No? Nga mo nila tabo sa Christmas. Nga hindi malamang ginhatag sa aton. No? Why a child? Why a manger? Why simplicity? Ginapamangkot niya ang tatlo kabutang nga bata, nga sa pasungan, nga simple. No? Ini nga mga pamangkot nagatugot sa aton nga maintindihan nga ang pamaagi sang Diyos lain sa pamaagi sang kalibutan. Ang Diyos nagapili sang kasimplihan agod ang tanan makapalapit. To meet humanity where it is God did not come in a way that only the powerful could reach. No, di ba? So nagpaubos siya. Kaya kung siningkain na sa isang explanation, kung nag-abot siya diri nga superpower siya, damo gid ang mahadlok sa iya. No, but because he came with all simplicity, natawo sa pasungan kag grabe nga sakripisyo, human as he was when he became flesh, naagyan niya ang tanan niya kasakit, no? So ini nga mga pamangkot nagatugot sa aton nga maintindihan nga ang pamaagi sang Dios yan kaina, no? Lain sa pamaagi sang kalibutan. Ang Dios nagapili sang kasimplihan agud ang tanan makapalapit. So una niya nga ginahambal, this is to meet humanity where it is God did not come in a way that only the powerful could reach. No? Kung nagkari ang Diyos nga may gahom kag kadungganan, basi ang iban mahadlok o kung hindi magpalapit. Ginpili niya ang kasimplihan, agud wala sing may mahulog. He came so everyone, the tired, ang mga kapoy, ang mga pobre, the poor, the uncertain, ang mga wala kasiguruhan, could come near. No? Mga makapalapit sa iya. So ang Pasko, para sa tanan, sa kapoy, sa pigado, sa nagaduda, kag sa nagapangita, wala pili-pili ang gugma sang Diyos. Ginpili sang Diyos ang kasimplihan, agud ipakita ang iyag gugma para sa tanan. Hindi lang para sa may mga gahom. So number 2, to show that strength is found in humility. No? The manger teaches us that true greatness is not dominance, but love expressed in humility. Ang kalibutan nagatudlo nga ang kadakuan sa ara sa gahom, pero ang pasungan nagatudlo nga ang tinud-anay nga kusog ara sa pagpaubos kag pagigugma. I hope ang mga puntos niya hindi ko na pagliwaton. Sa mga siling ko take head because hindi na ako makabalik. Hindi naman ako maabi pastor. No? Hindi ako marunong. Kaya kung magpastor pa ako, ano na lang kamo? Ako na tanan, di ba? Amo man ang question ko kung kaisa sa mga gwapo, nga ang itsura mo kung ang itsura ko lain. Di siling niya abi, sir, kung ang itsura mo para sa pagid sa akon, perdi na kami. Imo na tanan, no? So, amo siguro nga wala ako gin pastor, no? Kaya na nagalakat ako kag ano daw mangindi ako kay isa pa, nagaano ang boses ko pero go lang. Di ba?
I hope nga ining ginabasa ko makahatag kay nag-review man ako. Yung tinaw ko anay bago ko ginano. So ang kalibutan nagatudlo nga ang kadako amo to kay inano ara sa gahom pero ang pagpasungan nagatudlo nga ang tinud-anay nga kusog ara sa pagpaubos kag pahigugma. Basi may ara sa inyo nga kung gusto niyo magpaubos maglakat mo sa pasungan. No, literal. Okay? He made himself nothing, taking the very nature of a servant. Philippians 2:7. Ginpakita ni Kristo nga ang kadakuan hindi pagpasikat kundi ang pag-alagad. Ang gugma nga mapainubuson amo ang pinakakusog. No? Ang gugma nga mapainubuson amo ang pinakakusog. So the third one is to transform every Christian. Every life Christmas is not meant to stay in season, no? Ang Pasko hindi lang man natapos kun tapos na ang Disyembre. Hindi dapat magpadayon sa aton kabuhi. It is meant to shape how we live, how we love, forgive, and serve, no? Ang mensahe sa Pasko, nagabag-o sang aton pamatasan. I hope so. No, I hope so. Kung naintindihan ninyo ang mensahe sa Christmas subong nga adlaw every Christmas, mabatyagan ninyo kung ano gali, no? That is hope, love, and His presence, no? Pamatasan, paano kita magigugma, magpatawad, kag mag-alagad sa iban adlaw-adlaw. Ang Pasko, hindi lang isa ka adlaw, ini isa ka pamaagi sang pagkabuhi, no? A way of life, sabi niya. Sa una, hindi ko maintindihan ang nila sila nga way of life because our fraternity also speaks about Sigma Rho is a way of life, no? So ang Pasko gali, this is a way of life, no? Ang Pasko hindi lang ini isa ka adlaw, ini isa ka pamaagi sang pagkabuhi. Ang mensahe sundan lang ninyo, no? So what does Christmas ask for us? Christmas invites us to respond, to receive hope when we are weary, no? Kung kapoy na kita, ang Pasko nagahingadlan sang batunon naton ang paglaom nga ginahatag sang Dios. Okay? To give love when others are struggling, no? Kung may iban nga nagaagi sang kabudlay, ginatawag kita nga mangindalan sang gugma para sa ila. Tani hindi kita manugdabok. Kung may mga nabudlayan, tuy-tuyan naton, no? Kasi toto gani, bisan mabudlay man sa iya, bisan gamay lang ang kasanag niya nga dala, pero nagatoy-toy siya, no? Di ba? So kung may iba niya agyan niya kabudlayan, ginatawag kita nga mangindalan sang gugma para sa ila. And then to live gently in a harsh world, no? Sa kalibutan niya puno sang kasakit kag kasanag, ginatawag kita nga mangin malumanay, mapainubuson kag mapinalanggaon. Above all, love each other deeply. No, that is 1 Peter 4:8. Ang gugma amo ang pinakaimportante. Ini nagabaton sang mga kakulangan kag nagapadayon sang relasyon. Okay? So Christmas is God saying, you are not alone, I am with you, and love is still possible. Ang Pasko, pahinumdom nga ang Dios ara, nagaupod kag ang gugma mahimo gihapon, mabuhi bisan sa tanan nga kahimtang. Ang pulong sang Ginoo. Thank you. Thank you so much, Pastor, Engineer Herminio Gulmatico. Kung magpastor ka pagid call, magugtas agid sa amon, sigurado gid. So, I hope and pray that we are blessed. Amen. Blessed ba kita tanan? And we are blessed with the Word of God. Sa aton nga elder, si Uncle Minyot. Salamat gid Uncle sa very powerful message about sa nativity, about sa Jesus was born on a manger. No? So without the Lord Jesus Christ who's being born, kagihatag sa aton, kung wala siya ginhatag sa aton sang Ginoo, wala kita sang paglaom, wala kita sang pagigugma, and most of all, wala kita sang presents, wala kita gifts. Amen? So subong nga gabi, I hope nga makadawat kita tanan sang regalo. Or kung hindi man makadawat, makahatag kita
sang regalo. It's more blessed to give than to receive. Amen? Amen. So subong gabi, din natin po ito gayon, and we'll continue to be in our program this evening. Kagatawagan na ako, no, si Pastor Ariel Siton to pray for thanksgiving and praise, a prayer of blessing and pastoral benediction subong gabi para sa aton tanan-tanan. Let's all stand, tindog kita, and Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, dahil makita ang kaayos ng Ginoo subong nga gabi. Padayon kita nga magadayaw, pinagi sa pag-aampo, pagpasalamat sa bilog nga tuig nga ginhatag ni Lord. Kusog kabasog sa matag isa sa aton. Amen. Hallelujah. Lord God, madamong igasalamat Ginoo sa imong kaayo. Sa year 2025, Lord, thank you so much Lord, through ups and downs Ginoo, ara kagid nga Dios nga wala nagabiya sa matag isa sa amo kinabuhi. And tonight, Lord, ipadayon namo Ginoo nga magpangalagad sa imo sa pagsulog sa 2026, oh God. Thank you so much. Padayon ka mag-bless sa matag isa sa kinabuhi. Sa tanan, Lord, nga padayon nga nagapangalagad sa imo, Lord, buligi Ginoo. Padayon ka mag-aupod sa matag pamilya nga adi subong, oh God. Padayon ka magakunsad Ginoo imo nga balaan nga espiritu sa matag kinabuhi, Lord. Thank you so much sa tanan nga imo nga ginagamit Ginoo, sa tanan nga naga-obey sa imo God, sa tanan nga nagapagamit sa imo pinaagis pag-share sa imo nga pulong Ginoo, sa paghatag oh God. Thank you so much Ginoo, Lord, ginatugyan namon ang tanan Ginoo kitong Lord. Wala kami mahimo oh God kung wala ka sa among kinabuhi oh God. Ako ginamong Ginoo nga wala gid kami sing kasarang oh God. That's why we sa mga pulong, trust in the Lord with all of your heart and lean at your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path straight. Hallelujah. Thank you so much, Lord. We entrust you everything. I-bless ang matag sa sinabuhi, men department, women department, young professional, oh God, children department, Ginoo. Hallelujah. Tanan, Lord, nga mga departamento, Ginoo, sini nga ministry, oh God, padayon ka magapa all the pastors of this church, Lord God. Hallelujah. Thank you so much, Ginoo. Padayon ka magapakamaayo sa tanan nga naga-lead sini nga church, Ginoo. Lord, madamong iya salamat. Padayon mapakamayon ang matag isa sa kinabuhi, O God. Kag more blessings to come this coming year, 2026, O God. Spiritual, bagid Ginoo, da sa imo Ginoo, God. Hallelujah. Nga magpadayon sa pagpangalaga da sa imo, Lord God. Wala kami mahimo, Ginoo, kung wala gid kasamo Ginoo. That's why, Lord, buligi kami Ginoo, Holy Spirit. Padayon ka magamove sa matag isa sa kinabuhi nga rin subong, Lord God. Kung may mga balatsyagon Ginoo, ayuha Ginoo. Hallelujah. Kung may mga ginabatsag, Lord God, hallelujah, in Jesus' name, ayuha, Lord, we entrust you everything. We back all the glory and honor belongs to you. In all the people, God says, Amen. Amen. Praise the Lord. May ko-on, Pastora Wilma Siton, for prayer for forgiveness and reflection. Indog yapon kita, no? Kay prayer nato ni. Sige, padayon kita kag balikan naton from January kung ano ang mga butang nga i-ask naton forgiveness kay Lord. So iyan naton, balikan naton kag mga itapatawad sa Ginoo nga this 2025 ma-cut off na tanan nga mga kasakit, tanan nga mga kaugot, tanan nga mga kung ano man ang aton nga ginabatyag, ibili na naton ina, tapuson na naton ina kag pangayuan naton patawad sa Ginoo. Kay kung hindi naton na siya pangayuan patawad, utod magsulod ang 2026 is dala-dala gihapon naton. Hallelujah. Let us pray. Balaan namon nga may salamat gid Lord subong Ginoo nga gabi, O God. Salamat Lord sa imo Ginoo nga kaayo, O God. Kag salamat Ginoo kay padayon mo kami Ginoo gina-remind, O God, matod sa imo nga pulong Ginoo, kung wala ikaw, wala kami mahimo Ginoo. And tonight, O God, I ask in forgiveness, Ginoo, sa tanan namon nga mga shortcoming, O God. Sa tanan namon, Lord, nga ginahimo, Ginoo, nga wala ka nalipay, O God. Sa tanan namon, O God, nga mga decision, Ginoo, nga wala ka nalipay, O God. Sa tanan, Ginoo, kung ano, Ginoo, nga amon, Ginoo, nga amon, O God, mga plano, Ginoo, nga wala ka nalipay, O God. 2025, O God, Lord, nagapangayo ako patawad, O God.
Patawara, Ginoo, ang imong katawhan, O God. Patawara kami, Ginoo. Kaya hindi na namon, Lord, gusto balikan, O God, kung ano, Ginoo, ang amon, O God, o ano, Ginoo, ang natabo, O God, 2025, O God, kay gusto namon, Lord, this coming, Ginoo, 2026, O God, padayon namon ikaw mahimaya, O God. Padayon ka namon, Lord, mag-glorify, Ginoo. Padayon namon, Ginoo, ikaw mahatagan, O God, at sang kalipay, O God. Kaya mo lang, Lord, ang imong tumong, kag purpose, Ginoo, sa among kinabuhi, O God, nga gintuga mo kami, Ginoo, sini nga kalibutan, O God, a good Lord, lipayon ka, himayaon ka, Ginoo, sa among kinabuhi. Gani, O God, ko ano, Lord, ang amon, Ginoo, mga actions, ano man, Lord, ang amon mga hinambalan, O God, nga nakahatag, Ginoo, kasakit, O God, sa among isig kapariho, O God. Ano, Lord, ang amon mga ano ang among ginahuna-huna, Ginoo, sa among isig kapariho, O God, nga hindi maayo, O God, Lord, patawara kami, Ginoo. Patawara kami, Lord, sa amon, Ginoo, mga kakulangon dira sa imo, O God. Ako na, Ginoo, nag-ask, Lord, sa forgiveness, O God. Sa tanan, gid, Lord, namon, Ginoo, nga nahimo, O God, nga wala ikaw nalipay, Ginoo, sa among kinabuhi. And Lord, tonight, O God, gina-cut off namon, Ginoo, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tanan ng mga curses, O God, in Jesus' name, in Jesus' name. Tanan, Lord, nga pain, O God, nga Lord, nagadala sa amon, Ginoo. Nga Lord, sometimes, O God, madula kami, Ginoo, sa imong mga plano, O God, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, 2026, O God, hallelujah. Hallelujah, padayon namon, Lord, ma-enjoy, Ginoo, ang imong presensya sa among kinabuhi. Kag padayon namon, Lord, himuon kung ano, Lord, ang imo, Ginoo, nga ginapahimo, O God, sa matag isa sa amon. Lord, ari kami, Ginoo, nagapaubos kami, O God, kag nagapangayo patawad, Ginoo, nadumduman man namon, O Lord, ginasadya man namon, O God, or Lord, nakahimo kami hindi maayo, Ginoo, tungod, O God. Hallelujah, sa amon man, Lord, mga ginabatsyag man, Lord, nga hindi maayo sa amon isig kapariho, O God. Lord, subong, Ginoo, nga gabi, O God, ako, Ginoo, nagapaubos kag nagapasalamat, O God, sa kadaugan kag sa kapatawaran, Ginoo, sa tanan namon, Lord, yung mga shortcoming dira sa imo, O God. Thank you, Ginoo, sa tanan-tanan. Dalaygon ka, Ginoo, sa walay katapusan. Hallelujah, sa pagkuha mo sa mga gapos, O God, in the mighty name of Jesus. Mga kasakit, Ginoo, nga nagahila sa amon palayo dira sa imo, O God. Lord, tanan, Ginoo, mga pagtilaw, O God, nga nagahila sa amon, nagahatag, Ginoo, O God, hallelujah. Sa kalamig, Ginoo, sa mga pagserbisyo dira sa imo. Lord, patawara kami, O God, hallelujah. Patawara kami, Ginoo. Bisan pa, O God, sa mga ginahimo namon, O God. Nga Lord, tanan, Lord, namon, Ginoo, nga kakayanan, tanan namon nga kusog, Ginoo, ginahatag na namon, O God. Agad, Lord, ipakita namon, Ginoo, kung sino kami, O God. Lord, na found out namon, Ginoo, kung wala ikaw nga Diyos, Ginoo, sa among makinabuhi, O God. Lord, wala gid kami sang mahimo gani, O God. Patawara kami, Ginoo. Hallelujah. Salamat, gid, Lord, sa tanan-tanan. Salamat, Lord, sa imo, Ginoo, nga padayon, nga pag-remind sa amon. Kag salamat, Lord, subong nga gabi, Ginoo. Hallelujah, nga imo nga ginahatag sa amon, O God, kag sa imo mga mensahe, Ginoo. Nga Lord, ang ginatawag nga Christmas, Ginoo, hindi nagatapos dire, hindi sa December lang, O God. Kundi, Ginoo, adlaw-adlaw sa mga kinabuhi, O God. Hallelujah, nagatubo kag nagadako, O God. Kag Lord, nagadalom, Ginoo, nga mga pagtuo dira sa imo, O God. Tungod, O God, hallelujah. Ang ginatawag, Ginoo, nga Christmas, o ginatawag, Ginoo, nga sa imo, Ginoo, nga pagkatao, O God, nagahatag og paglaom sa matag isa sa amon. Lord, thank you. Thank you, gid, Lord, sa tanan-tanan. Dalaygon ka sa walay katapusan. Imo ang tanandog himaya, O God. Pasalamat sa imo lang, gid, Lord. Pinaagi sa pangalan ni Jesus, namo, Ginoo, kag personal manluluwas. Amen and amen. Okay, I want everybody to go with your family. Ang mga bata, kadto kay mama, kay papa. And we'll be having the prayer for family and home. Blessing and benediction for the family. Okay, kadto kita. Kadto ang mga bata, kadto kay mama, kay papa. Kung wala sang mama kag papa diri, please adopt a family, adopt a children. Adopt a parents. Please come. Kung wala diri imo mama kag papa, kadto ka sa mga family mag-adopt sa imo.
Hallelujah. Okay, please have the presence of the family. Okay, sige. Hallelujah. Hallelujah. Let's invite the presence of the Lord, the Holy Spirit, to be in our family in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hurabaya sikarabaya sakadarabaya handarabaya sikarabaya 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 handarabaya sikarabaya sikarabaya. Gracious and loving God, we come before you with thankful hearts, acknowledging that every family and every home is a gift from you, O God. Lord, ikaw ang amon Ginoo nga managbalantay. Ikaw ang among kusog Ginoo. Lord, ikaw ang nagbuhat sa nga pamilya Ginoo. Kag ikaw, Lord, ang nagsustener sa nga kinabuhi, O Diyos. Kag Lord, ginadayaw, kag ginapasaka, ginalift up namon Ginoo ang inyong mga pamilya Ginoo sa imo subong nga gabi Ginoo. I pray in Jesus' name that you will pour out your blessings upon every home represented here in the mighty name of Jesus. Even dito, Ginoo, sa mga wala diri ang mama kag papa, even dito, Lord, ng wala dito ang mga kabataan niya, Ginoo, I pray in Jesus' name, Lord, ng imong blessing, Ginoo, mag-pour out, Ginoo, sa nga familia in the mighty name of Jesus. May your peace dwell within the walls of the houses in the mighty name of Jesus. Ang imong gugma Ginoo, mapuno Ginoo sa kada room sang ilang mga panimalay, O Dios, in the mighty name of Jesus. I pray, O God, ang imong presensya Ginoo, amo Lord maging pundasyon Ginoo sang kada pamilya Ginoo nga nagatindog subong nga gabi diri God sa mga duog, O Dios. I pray that we'll bless the parents with wisdom, patience, strength as they lead their homes in faith and love. Lord, i-bless mo ni mga kabataan Ginoo nga maging obedient sila, O God. Nga Lord, maging malipayon sila Ginoo. Lord, ngang ila Ginoo nga tagipusoon, O God, pangitaon ikaw in the mighty name of Jesus. I pray, O God, nga Lord, kung ano Ginoo, nga pangita kami sa imo Dios sa mga ang leader Ginoo sa mga simbahan, ang mga pastors sa mga church, O God. Nga kung ano Lord, kang mangita kami Ginoo sa imo, O God. Lord, mapass on ini Ginoo sa mga kabataan kasi sunod yung mga henerasyon Ginoo sa mga simbahan sa mga duog in the mighty name of Jesus. I pray, O God, that you will bless ang mga couples, ang mga kasal, mga kasado Ginoo, ang mag-asawa Ginoo, i-bless mo Ginoo, mga may ara sila nga unity. Lord, may ara nga pagpatawad, O Diyos. Lord, may ara Ginoo, Lord, nga mag-endure sila sa pagigugma. Lord, ang ila Ginoo, kinabuhi, Lord, mag-reflect Ginoo, ang gugma ni Kristo, God. Kang ang gugma Ginoo sa nga simbahan, O Diyos, sa kada pamilya in the mighty name of Jesus. Lord, I pray in Jesus' name. Kung may ara, Lord, ng mga conflict Ginoo, I pray, Lord, for reconciliation in Jesus' name. Lord, kung may ara Ginoo, Lord, nga kakapoy, I pray that you will bring everybody to rest in the mighty name of Jesus. Kung may ara, Lord, nga kakulangon Ginoo, I pray that you will provide abundantly in Jesus' name. Lord, according to your riches and your glory, Lord, guard every homes from fear, division, and harm, and cover its family with the protection of your mighty hand in the mighty name of Jesus. Lord, teach us, O Lord, to serve one another with humility, to speak words that give life in Jesus' name, and to forgive, O God, as we have been forgiven in the mighty name of Jesus. Lord, tani Ginoo amon nga mga panimalay, O Diyos, and I declare nga amon nga panimalay Ginoo will be a place of prayer, will be a place of faith and thanksgiving, will be a place of lights and that shine, O God, your goodness to the world in the mighty name of Jesus. No, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Come and lift up your hands before the Lord tonight. And now as we go forth, receive this benediction. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you, your family, and be gracious to you. May the Lord turn His face toward you, home, and give you peace. May His love unite your hearts, His joy be your strength, and His grace rest upon your family now and always. Lord, we offer this prayer in the mighty and precious name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. May I call on Pastora Ezra Hanga for guidance and strength. Please bear with us. Gamay na lang gid. Okay, please, Pastora Ezra for guidance and strength.
Hallelujah. Praise the Lord. Kwaton balikan ang subong nga tuig this year 2025. Kabalo ko nga ang matag isa may kanya-kanya nga giagyan. Amen. Kag kanya-kanya man kita nga nagakapot dira sa aton buhi nga Dios nga siya ang naghatag sang kusog. Sa tanan nga mga problema nga giagyan ta, siya naghatag sa aton sang paglaom para masolusyonan kag malampasan nato na. Amen. Amen. Let us pray. Almighty and everlasting God, we humbly come before you as one body, Lord God, that is united in faith and gratitude. Lord, today we acknowledge, Lord God, you as our Creator, ang amon nga sustainer, ang source sa tanan nga wisdom kag sang amon nga kusog. Kag tungod Ginoo, kung wala ka, we are nothing. And with you, Lord God, we lack nothing. Subong nga season sang Christmas, Lord God, we come before you with hearts nga puno sang pagpasalamat. Salamat, Ginoo, Lord God, sa imo nga gift, the greatest gift that you have given to us. That is your Son, Jesus Christ, our Savior and Redeemer. Lord, today we rejoice sa iya nga pagbata, Lord God, sa iya nga pagbata, that He is the light of the world, nga nag-adto para kami, Lord God, maluwas. And Lord God, as we remember this humble manger where Christ was born, Lord, continue to remind us of your great love, kag sang imo nga humility. Naging pili mo nga magsulod, Lord, sa kalibutan, not in power and splendor, but in gentleness and peace. Lord, tudloi kami, nga ina nga halimbawa, Lord God, amon pagasundon, nga magalakat kami nga may humility, nga may pagsunod dara sa imo, Lord God. Hallelujah. Lord, we seek your guidance today. Lord, as we ending this year 2025, we believe, Lord, we know that every one of us today, Lord, is always looking out for you, Lord, asking for your guidance, Lord, asking for wisdom, no, sa tanan nga mga decision nga amon gihimo subong nga tuig, Lord. May mga kapakyasan man siguro, Ginoo, may mga kakulangon man, may mga pagkakamali man nga mga decision kami nahimo sa subong nga tuig. But then right now, Lord God, as we enter this new year, Lord, we ask for your guidance. Lead our church, Lord, in every decision that we make. Direct our leaders with wisdom, Lord, integrity and discernment. And Lord, please guide our pastors, ministers, ang amo na mga teachers, ang elders, Lord God, kag ang matag isa nga nag-serve diri nga simbahan, Lord God, as we shepherd your people, Lord. And may, Lord, all our plans, ang amon nga mga desires, kag amon nga mga purpose, mag-align dara sa imo nga will, Lord God, nga magahatag sang glory dara sa imo. Lord, we ask also to grant us, Lord, strength that comes from you. Strength nga makatindog kami firm, Lord God, in faith. Strength nga makaserve kami with humility. Strength nga makapersevere sa times ng mga trials sa amon kinabuhi. Lord, may mga times na maluya kami. We grow weary. But Lord, we are asking you to renew our spirits today, Lord God. When challenges arise, Lord, continue to remind us that you are our refuge and fortress, so Lord God. Lord, padayon kud Ginoo magatudlo man sa amon nga magarely kami dira sa imo. Hindi sa amon nga mga kayahan, hindi sa amon nga kusog, Lord God, hindi sa amon nga mga abilidad, but tungod, Lord God, sa imo nga unfailing power. Lord, we pour out your peace upon this congregation, Lord. Tanan nga mga may kasakit na sa dughan, Lord, we pray to heal that wounded heart, Lord. Comfort those who are burdened. Tanan nga mga may kabugaton subong, Lord God, Lord, palapita kami, Ginoo, Lord God, isa-isa, kagaksa kami, Ginoo, sang imo nga presensya. And restore those who feel lost, Lord God, ka na discouraged sa ilang nga kinabuhi. Lord, ini nga mga kaluyahon, mga kahadlok, Lord God, nga amo na agyan subong nga tuig. This year 2026, Lord, replace it with faith, Lord, doubt with trust, and anxiety with the assurance of your presence, Lord God. Lord, salamat, Ginoo. Kay ikaw nagapaday, nagabulig, Lord God, sa sininga simbahan, nga maga-reflect, Ginoo, Lord God, sang imo nga pagpalangga.
Tudloy pa kami Ginoo nga magalakat in unity, nga maga-forgive kami, Lord God, freely, and to serve one another selflessly, Lord God. And Lord, may our words bring encouragement, our action nga magpakita sang compassion, kagang amon nga lives will be a testimony of your grace, Lord God, to everyone. Lord, as we continue this service, ikaw, Lord God, padayon man pag-prepare sa amon nga mga tigipusoon, nga ikaw, Ginoo, ang imo presensya hindi madula, Lord God, sa matag isa. Bisan sa amon nga pagpuli. Lord, buksang amon nga mga talinga sa imo nga mga pulong, Ginoo. Kung saan diin man kami, Lord God, pagdalon, mag-receive kami, Ginoo, Lord God, sang wisdom, sang guidance dira nga naghalin sa imo. Lord, may everything we do today, tonight, tomorrow, Lord God, and next year, Lord God, let it be, Lord God, ang amon nga mga pag-ampo, ang amon pagdayaw, ang amon nga pag-worship dara sa imo will be pleasing in your sight. We entrust to you, Lord God, this church, the Goshen Burning Bush Ministry, ang amon mga pamilya, kagang amon nga future, Lord God, dara sa imo nga kamot. Lord, kami confident nga naga-believe that we have that nga samon nga pagtuo, Lord God, that you began a good work in us, Lord God, and it will continue until next year, Lord God, and until, Ginoo, Lord God, nga kami buhi pag Ginoo kang nagadayaw dara sa imo. Lord, salamat, Ginoo, Lord God, sa imo nga presensya. Padayon ka, Ginoo, Lord God, magatudlo sa matag isa. We bring back the glory and honor to you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, last na lang gid, no? Basta prayer gani nagaruluya gid kita, no? So, I want you to close your eyes and visualize in the year 2026 ano na ang aton nga simbahan, no? Physically, spiritually, and all aspects of the church, no? The physical church and the spiritual church. No, we do believe that we are the church. Amen? Ikaw ug ako amo ang simbahan. And I want you to close your eyes and I ask the Lord, Lord, ano na ang amon simbahan, Ginoo, in the year 2026. And as we will be leaving, O God, this year 2025, ano ang mga handom naton para sa simbahan, physically, spiritually, kag all aspect sang simbahan naton. Hallelujah. Come and pause for a while and pray to the Lord. Lord, gusto ko, Ginoo, amo ni Lord ang simbahan namon. Lord, gusto ko, O God, amo ni Lord ang amon nga church. In the year 2026, O God, Lord, ang simbahan namon maging amunan sini Ginoo. To really glorify your name. I pray, dear God, nga i-bless mo ko, Ginoo. I-bless mo man ko, Ginoo, in all aspects ng kinabuhi. Financially, materially, all aspect of my life, that I will be a blessing to this church, to the community, and at this church where I am in the Goshen Temple of the Burning Bush Ministry, we will be a blessing to our community. We will be a blessing to Isulan. We will be a blessing to the province of Sultan Kudarat. We will be a blessing throughout all Mindanao and the Philippines and to all nations, as Jesus has commanded us to go and make disciples to all nations. Hallelujah. 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 Gracious and sovereign God, we thank you for your church, purchased by the blood of Christ and sustained by the power of the Holy Spirit. Lord, as we look to the future, we ask that you will establish your church in truth and love. May we remain steadfast in the apostles' teachings, O God, united in faith and devoted to prayer. Lord, paras Ginoo simbahan, Ginoo, in the book of Acts, na Lord, nga ang imo, Ginoo, nga mga disciples, O God, ang mga sumulunod nimo, Ginoo, Lord, they devote themselves into prayer and faith. The same, O God, also, nga paghahimuon mo, Ginoo, sa simbahan, sa church, O God, there is a Burning Bush Ministry, O God. And even, O God, we pray, O God, for the churches, O God, in Isulan, nga Lord, that we will rise up, O God, all the churches, O God, that will truly worshiping your holy name, will united, O God, in faith and in prayer. Lord, bless this church with holy boldness to proclaim the gospel. In Jesus' name, tagay kami kusog, Ginoo, kakaisog, O God. Nga Lord, nga magsangyaw kami sa imong nga pulong, Ginoo. Nga Lord, nga hindi kami, Ginoo, maghuya-huya. Nga hindi kami, Ginoo, madulaan sang paglaom, Ginoo. Nga isangyaw, O God, ang imong nga pulong, O Diyos. Lord, we pray for purity.
nga ipangabuhi namon Ginoo. Lord, nga mga katawhan nimo Dios, ang church nimo, O God, will live a pure lives in the mighty name of Jesus. Purity, O God, to live out your word and compassion to serve, O God, this broken world in the mighty name of Jesus. Lord, may you raise up faithful leaders in Jesus' name in this church. Ignite the hearts of the next generation. Ang mga kabataan, Ginoo, nga nagasunod, Ginoo, I pray in Jesus' name nga makita nila, Ginoo, ang pagkamatutom, Ginoo, sa ilang mga tatay, sa ilang mga nanay, Ginoo. And Lord, that they will also rise up, O God, and will be faithful to the church in Jesus' name. Because your church, O God, will to shine the light of Christ until kapag balik nimo, Ginoo. Lord, ngini Ginoo ang simbahan maging kasanag, O Diyos, sa kalibutan, O God. Hallelujah, Jesus. As we finish this prayer of blessings and benediction, please once again lift up your hands before the Lord. Hallelujah. Holy Spirit, be with us. Hallelujah. Now may the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus, equipped us with everything good to do His will, working in us what is pleasing in His sight. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forever. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin Ginoo sang kusogid nga pagpalakpak. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. So, please be seated. As the year 2025 will end, tonight we will be having the communion. No? Break kita sang bread. Kag observe kita sang Lord's Supper subong gabi. Para bago matapos ang tuig ngani, we remember the Lord Jesus Christ. Amen? Ang iyang pagkapakanak, ang iyang ministry, ang iyang pagkamatay, ang iyang pagkabanhaw, kag ang iyang pagbalik, nang ang iyang promesa nga magbalik sa aton as King of Kings and Lord of Lords. Okay, so may request our communion. Pwede ba mag-gitara? No? We will be singing, worshiping the Lord this evening. No, di na aton nga gitarista, palihog ko atag ang gitara sa gitarista naton para hindi magkarahulog. Hallelujah. Sige no, pagtapos ini, tapos na kita and we'll have the exchange gift sa mga bata. Okay. If you have your Bibles with you, open your Bible in the book of 1 Corinthians, chapter 11, verses 23 to 26. Kung wala ka mga Bible, okay lang. And I will be reading from the NLT version. So ninyo diri. For, pwede ba, deacons and deaconesses, please come. Biskan wala ka muna kapati, okay lang. Kaya ako, wala man ko kuhan kita subong nga mga Hudiyo. No? Mga Hudiyo kita subong ara kita sa Bethlehem, disyerto. Okay? May centurion pa gani, oh. Ang gitarista ta, centurion. Okay? Okay, the Bible tells us that we should do this and observe the Lord's Supper as often as we do it. And there's no specific time, there's no uniform, there is no specific place where to do this, but the Bible is telling us that we should do this as often as we do it. Please come, deacons and deaconesses. Hallelujah. So the Bible says, "For I pass unto you what I received from the Lord Himself on the night when He was betrayed. The Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, 'This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, He took the cup and wine after supper, saying, 'This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me. As often as you drink it,
For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again. Amen? So let's partake the Lord's Supper tonight. Kag magtindog kita and magpartake kita sa Lord's Supper sa buong gabi. Hallelujah. Hold us to your table, love is waiting there. Whosoever to your table, find your tender care. Broken there, the bread of life, flowing there, the healing wine. We will meet you there and we'll find grace to help in time of need. Whoa, we will meet you there and seek your face, bowing on our knees, and we cry, holy, holy, holy. We will meet you there. All are welcome at your table, hope is waiting there. Whosoever to your table, find your tender care. Broken there, the bread of life, flowing there, the healing wine. We will meet you there and we'll find grace to help in time of need. Whoa, we will meet you there and seek your face, bowing on our knees, and we cry, holy, holy, holy. We will meet you there, and we cry, holy, holy, holy. We will meet you there. For I pass unto you what I received from the Lord Himself on the night when He was betrayed. The Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." Let's partake. In the same way, He took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, in agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it." Let's partake. Let's come to celebrate the goodness of Jesus Christ. As Jesus is alive, celebrate Jesus, celebrate. Hallelujah. Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. And He lives forevermore.
He's risen. He's risen. Come on and celebrate. Come on and celebrate the resurrection of our Lord.